Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Aduh, anak mari tampil bujur kepi. Demari ya saya ngaji kana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratul muhtaramun, deka setejanah para alim, para ulama, para kiai, khususipun pengasuh lembaga Darul Ulum, engki penekah Yai Muiz sekeluarga sebeten kauleh muljaaki, deka para ibu nyai, khususipun ibu nyai sepuh sareng ning masruroh, jugon sebeten kauleh muljaaki, deka sedayaipun para guru-guru sebeten kauleh muljaaki, deka para panitia penyelenggara haflah tawisuda KB TK TPQ MI sedayaipun jugon sebeten kauleh muljaaki. Para bapak-bapak, para ibu-ibu serabu bedekanjeh, alhamdulillah jugon sebeten kauleh muljaaki. Bapak Kepala Desa beserta stafipun, alhamdulillah jugon sebeten kauleh muljaaki. Malam mangken masyaallah tore kaula panjenengan reng sareng asyukur dek kang ngersana Allah subhanahu wa ta'ala, karena rahmatipun kaula panjenengan malam mangken alhamdulillah bisa longku, bisa apangki beda majlis insyaallah majlisipun barokah,
Moga-moga kaula panjenengan ya remangken oleh ridhona Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan bisa selamat fid dini wad dunya hatta al akhirah. Salawatullah ma'asalamuhu ya tarakinah dekah selaraipun manosah sepaling muljah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rabu sebeten kaulah muljaaki bu ngantok bu ngantoki lastare nengalen India dari Rembeng ngantok kapi engkau etina kibi-tibi en ya yu demat retan dia ngaji tak ya alhamdulillah ya situng dua manter moga serah manter moga oleh barokah ngaji tangki bu petetiaki orang saya selamat malar moga anan saya selamatan ya remaken tetia nak kanak saya soleh ben solihah tetina kanak saya barokah min ahlil ilmi wa ahlil khair amin ya rabbal alamin. Bu ki betah ngaji bu betah tangki alhamdulillah engkau deki mon mole malam meta ater dek bu guru meta terketemor nyareh disah kantor di sana apa nih kabu tampung. Oh, ki tampung pajeren. Alhamdulillah, ya orang tampung pajeren dinayu. Masya Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Anak sekolah, mek detireng bener. Bu, teroanan bener tangki, teroanan saya, dek kareng tua adi ate neser, anak ibu sekolah mek bener, mole bener oleh na sekolah insya Allah anak norot kareng tua gitu. Anak pesekolah makleh tetireng bener dekareng tua andi ateneser embe-embeen makin embeen ning demarembun ning langkapi embe-embeen atuh ke Allah me andi anak penter ayo mon ngaji cek sampai nger ya Rasulullah ya Rafi asyani wa daraji atfatayyaji ratal alami ya uhai
diwal karomi mon mandi abeke berngin gi dibudina deki tolongin mon mandi abeke engkana ker celep thank you Bu mon mandi abeka angkana coba ketelak ramon ngantuk yuk tolongin ayo beli boleh mon mandi abeka angkana ker alau penyaman rakana hajak bedegoyan nadil tak masuk de Inul Daratista sampean mon mandi abeke engkena ker mon orang semaput nyamana kelenger buja capi ben kula rasaki ekakan ngelenyer mon bede mejona pas bede ngenomah pas terasana ya tepak dek baik tenaga jehi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi asya daraji atfatayyaji rotal alami ya uhailal diwal karami orang Indonesia banyak cobana leres Bu oneng apa cobana orang Indonesia banyak cobana sedetik pertama nyamana corona sedetik mangken PKM nyamana laju pas merende sapesa banyak sampai semaput setiu kiuruan din kanjagula naik leko mate situ dek remaring Indonesia ring Islam kebanyakan thank you Bu sandi sape sos sapa di sape dina yu beda sandi duh nyelo yu sabet kening corona semakin P apa Bu MK deh ya PKM apa PMK yu ada iya jela kana Allahumma sholli ala Muhammad panjenengan Rabu kanjo lo gelek kok sedetek ji banyak dinari banyak yu banyak ongku arapa setia bejenah ayu ting keluar ada kapi salang kok gelek tak paju kana ada reng nyabi sekali sampai nonengnya magula kenalan kedungi kula niki mai munah kancan ning ruro sekelas sareng ning ruro duki mriki numpak sepeda mangkane gak direken kali panitia
polai punyai nega numpak afan melas karena kok birne bakso gelak yu ada orang meriin kia berbudi ne bakso masya Allah selamat lokolokan bu guru rengko di nomor telepon pon kula panjenengan rabu kakan toh nekah niat nyongo anak apa niat ngaji mau ngaji mek mulai kapi kadu mare anak tampil alhamdulillah arianya tanah serabu kakan toh nekah golong nah orang sing cinta ilmu kibo bededebu senek kayu man ahabbal ilma wal ulama lam tuktab alaihi khati'atuhu ayyama hayati iya mereka tarang pun ngantuk karena seenak atas jelaan atjen semua ni atjen beda-beba saya beda-beba tengok kapi artena seneka bu man ahabbal ilma siapa na orang cinta de ilmu mon urusan cinta orang pajaran dinak la tahu kapi engki sajon reng bine cinta masya Allah cinta ke angkui oh sama angkui setia oh sama apa saben oh sama manohara pajaran melek kapi manohara marga cinta makanya jangan Ahmadi ruah rasa cinta nah, kan senek kan ibu pasti ada pada makhluk yang bernyawa terus remayu tahu neng berarti nek kegolong orang ki uruan dia ada sekonda sekali sejak lama sampai kini tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya walau datang akhir masa renungkanlah badareng bine cinta ke apa bayi pasti erak sangki bu sampean seneng ke hapin deh kita tada leloding terus pasti buruh entar melepul pulsa morgo cinta nang api sampean cinta dek ke bapak anak-anak ya Allah cek sampai ketelak bapak anak-anak agoncengan bi orang lah lain monta kocak kaki capi cek ngocak ring pajerun engki bu sapreng bine sebetang ngetelak selake gocengan bi orang bine lah lain tak betah mergena apa beda cinta beda lebur sampian andi kelampi ki anyar gibu ki anyar kelampina ya Allah tak kira toduk di atas gelangsi rusuh eman yo sam lolo bengkong mergo kelambine si anyar mergo si eman cinta niki lo cinta mulai lambuk je bodo cinta kibo jo mana kanjeng Nabi Sayyidah Khadijah cinta ke Gusti kanjeng Nabi langsung elamar bi Sayyidah Khadijah kanjeng Nabi tako ekala orang lah lain mergo niki cinta mari ngoten Sayyidah Aisyah cinta ke Gusti kanjeng Nabi cemburu buta pada bi kula panjenengan ki cemburuan ketelak lakena bareng orang lain niku mergo cinta man ahabbal ilma sapana orang cinta ke ilmu situng orang mon cinta ke ilmu embo rela
ngateragi anak. Engki tangki Bu. Sampean mon sekolah TK norok buntek napa bunten? Norok nggih, bi numpak sepeda motor akalongan ha. Aduh, ibu-ibu zaman now dia kana. Numpak sepeda ngateragi putrana. Berguna apa? Nabeng el. Arya tang anak mon tak ya teragi tak ndek seko. Tak kenceng seko. Pas dadi apa tang anak? Mon tang anak tak sekolah. Bu guru nih ngene iya. Mergo cinta nang ilmu sing awake duwe ilmune TK. Waduh isu-isu budal dandan nggih Bu nggih. Adon-don bu guru je mun tak don nak kanan ngantok kebi. Murid tengan. Lho makan anjan lek dadi guru niku kudu sing ayu. Kudu dandan. Tekan dan sampean aduh mon muruk kek gaya napa urok om sebereng bede. Le murid tamon tak redin guru ne murid ngantok. Bu guru mangkat sekolah ngajar anak reng-oreng mergo cinta nang ilmu. Gurune sanggup padahal nek depor budi bungkon bu guru nek kah rakoraan kita ikorain nggih sasasa kita sasa bungkoh tak sapoen tuli mangkat muruk dek TPK dek madrasah dek TK emak dia mergo anak wis wayahe budal sekolah ngetutno wedi boten angsal ilmu sing barokah manfaat dadi emak norok perkara bedenek sekolah antak norok muruk king pacapa melolo meram mengki bu guru nelung kelung ini garis tegak ini garis miring emaan arojok bedenek luar mayoran engki tangki Bu mayoran laku nasi jagung jukok kempar waduh lakun boleh mayoran apa ngebei rojok manis nasi guring iki beda sekolahan kenge kakan tibi bene bagi dak bu guru bene norok sekolah keng norok meram mecan bu guru tuh kanak jengkok ngikir takok abon meram saking cinta ada ka ilmu orang neka Bu montro andi anak seilmu na barokah mergo cinta nang ilmu wong tuwa niki gak oleh dadi wong sing cerek tak oleh cerek tero andi anak oleh ilmu sing manfaat ben baro napa boleh dek guru na anak kan Sayyidina Ali ana abduman allamani harfan wahidan sengkok riyah murid toh orang sing ngajar situng huruf kangko mangkana mon guru nika sampai anak wisuda lho bedene sekolahan benekong satu huruf dua huruf yang paling berjasa di antara bu guru nika adalah bu guru TK Bu guru TK anapa mek pas guru TK paling ajak berjasa paling berjasa di antara guru-guru yang pelak ngajar ngaji adalah guru TPK anapa polana mon guru TK mulai dari nol nak kanak tak tahu huruf A B C D E F G sampai nak kanak bisa sampai lulusan sampai sudah dia kadang reng sepon tak enggak de bugu bu guru anak lulus goodbye bu guru dadah sekarang anak saya kelas 1 SD letak enggak de guru noh ketemon mek mesem tok tangkumon anyer andi beres keremen bu guru noh ning ruro keluarga dolem bu guru ya bu guru engkau anye padi oleh teloton
saiki sampean tak paringi 3 kilo. Beda seneka Bu. Bu. Ki sabung ki. Tandi Sandi sabe. Satandi sabe. Ya lain ki. Dadi khaddama ilmu. Kadi para kiai ramuis orang se andi ilmu. Gelem ngajarin putrana reng-oreng, gelem ngajar dok disah kasak sampai non glenon guru kula dari besok Yai Subadar nikah mon pengajian nikah sebulan andi kenengan 50 gen cepon debune pas waktu napa khol kemarin debune guru niku 50 niku sing ketemu sing gak ketemu tekan petok tekan lemak saya ngaji sareng Yai Subadar nikah diajari diulang niki mana akeh nggih banyak ki Bu. Alhamdulillah. Dadi men orang cinta ke ilmu rasa leso elang abok penet abok payah elang abok ngantok elang bireng-oreng. Ya Allah ngeladeni ilmu Bu, ngeladeni ilmu sebab ilmu nikah mon orang yang sedih norok aki mon orang sogi mon mate dunya na norok ki upolai pendembi termontra mon ilmu nikah orang yang sedih ilmu norok aki ahabbal ilma wal ulama sampean seneng nang ilmu seneng nang wong alim gelenon Bu mon oreng cuman lembe dek ka guru dek ka kiai dek ka oreng se gelem ngajarin anak potoh niki ngadame niki nemen napa ngadam nek kemoncan ring Madura yu leladi mon orang cuman lambe cuman nah tasat-tasa abek tibi nikah saking cinta nah saking remene saking nemene cinta nang guru nang kiai bene cinta asmara lagi mon cinta asmara kan seneng nemen kalah lah kena orang le bene senika seneng nang kiai seneng nang ilmune Masya Allah abek sengkah abek lesoh sampean ngedingaki beda kiai Rabu pengajian rutin entar tak entar yuk entar ajo bertajah ajo enjo beda pengajian deng kadang orang bine enek lemak orang laken petok bema sering pajaran sebriya kana banyak sarah tapi demah seentar mek tade lesoh apole semangken aku menunggu deh ku yakin kau tahu tanpa batas waktu mon kengcaan tetihat demah andin pertajeng go hi esah letoju beda ya ada enti TV beda ya ada TV nang menangan bi kompoyah arbueun Masya Allah mon ete ngalen kula mon lebet kan semangken banyak TV je raja kasak bu gi ketel lagi sak dawan-dawan iki lho sing disetel andin kabeh king mon soro ngaji tak temu ada ilang yu arab pelakar monoreng ngaji nih kabu gude setan mata merepat nih kayak kemeen beng setan ngantok tengah leso payah seto toju padahal neka toju
toju neka bengkong sampean serabu kak kantor neka toju arwale syuting di malaikat tepuk sabuk nek langit terak bengkong hampian yu terak demah dok swargane Gusti Allah mun beda ulama ngajar ngaji kiai sampean rabu masya Allah toju sajam toju nek sajam niku luwe bagus tinimbang ibadah 1000 tahun. Dadi mon orang nyari ilmu nikah toju sajam lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Sedangkan kula panjenengan umur tak kasih 1000 tahun. Masya Allah. Saking gede nih ganjarane wong golek ilmu. Dadi kula panjenengan mentero andi anak sing ahli ilmu, ayo wong tuane niki sing cinta nanggone ilmu. Anak nih kenoro. Mon pas leng tuwa tak seneng ilmu anak ya tak kira aru wari sore bejene ngaji daerah malam Kemis, malam Jumat. Negu gitar obun hajo jogung merah. Bodo sepote, seebete bene Quran, bene Yasin tapi metek gitar padahal can kosidaan saben malam Jumat wong mati mulai nang oma kan saya gabung gi kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalima lamun ora dituruti banjur bali brebes milih bali nang kuburan mangku tangan tetangisan kepacut temenan ger anak turunku kue ora wirang padha mangan tinggalanku lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tak ringkesi dunyaku sing isih ana sholli iman Allah wal ali wal ashabi man qad wahada sing ngajari cinta nang wong tuwa cinta ke orang sepo nekah bili sanaku guru dadi kula panjenengan mon cinta de guru cinta de orang alim cinta de ilmu insyaallah anak toron nah selamat kapi sebab napa bu kula panjenengan tak kira odi selanjutnya bedai alam dunyah kadang orang neka tak sakit morose sedeh mangken bedeno lara sape engak jek ngakanan kok sape bomon bedereng metu de remah jek ngalak napa kok sape rawon nek kemon beli tibi dina kan keten lah ramu is ande kurban kan sehat ketara dedeur kepi nah, tak napa mon meleh takok tepak dek buduh saben ya Allah banyak ulama seset marga corona kiba ulama yang dicintai diantaranya adalah Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair dari Sarang neka ulama besar sing dadi pimpinan umat sejagat raya kula tak kenal
mon ramu is oneng. Mon ramu is neka santren insyaallah kining. Kula mek ketelak dari TV tok ya Allah senenge Masya Allah. Yai Maimun Zubair cinta ke orang alim kula panjenengan neka bisa norok dek swargane Gusti. Pas orang alim neka masuk swarga kula panjenengan tak bisa tak tahu jalan swarga neka nek kumah. Tapi mon cinta ke orang alim setahu jalan dek swargane Allah insyaallah katut. Non gelan non nekah Mbak Maimun Zubair nekah saking senenge dek Sayyidah Khadijah lebur molana Sayyidah Khadijah nekah orang pilek sesoli Khadijah tidak dermal. Halo bener Khadijah yuk Khadijah Sayyidah Khadijah istrinya Rasulullah adalah seorang wanita yang paling solihah. Khadijah neka sobung ego berjuang di Sayyidina Gusti kita Nabi Muhammad. Kon kula panjenengan kon andi punya andi selo andi sentar andi galak andi gendeng apa oleh yang cobi selake jual ni selake oleh tale bodo janjin tak hitam di atasku dek kok ngeng cemerame hendak ni ngeng coba bilang le jual le yang kok berdepan lona kebayang pak kebayang pengen nama kebayang pak kok berdepan lona le kok yang mendeng becak ancor di mana kok kena tahu dia mau dijawab aja kalau tahu mah kemudian tiba ku tak beda nang corokku iki baru pernah aja kekon Sayyidah Khadijah binana rajin bagus kanjeng Nabi kapak kanjeng Nabi nek kita usah minta Bu Sayyidah Khadijah saya mau berangkat perang nekah sangkot kanjeng Nabi nekah nama kuwi melenge no kuwi nekah lamun rek cuma semakin receh pas orang ini hati bojorot ibu selangat hati bojor jangan dong mencelak melulu pegang apa nanti mereka nanti sebulan apa bojor tiba tertongan kok minta melempih kok ada yang keranyam mangkar kanjeng Nabi Allah Sayyidah Khadijah pas waktu nyosoin Sayyidah Fatimah nek sampai tanda sampai sobung aing sosone merga ada seeder maka nomor orang kajo orang kejenak tok jate cukup tak masyarakat ya Allah kemampuan dasarnya reaksi kemampuan tuliwana Masya Allah Bang Ibu Zubair ini saking cinta ada orang bineknya anak Sayyidah Khadijah idola orang kita ini kamu yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba orang ini bakal pepolong sarang orang yang dicinta sama yang kita Bapak Ibu insyaallah kumpul kali Bapak Ibu sampai Bapak Ibu nikah pun kira Nabi qasidan sa'duna fit dunya fauzuna fil ukhra Bapak Ibu saking cinta naga Sayyidah Khadijah lebur seneng doatenah Sayyidah Khadijah lebur ketengkana Sayyidah Khadijah dekung gak sampe nenganen Bu Yai Maimun Zubair kuburan pesareane jejer kali Sayyidah Khadijah ciri-ciri Sayyidah Khadijah Masya Allah negara yang binek sing dicintai kali Bapak Maimun Zubair
keserah insyaallah acap dosa para alih kula. Terusane wau hatilan tutab alaihi khati'atuhu ayyama hayati. Wan sampeyan cinta ke ilmu, sampeyan cinta ke para alim ulama, seneng gede guna tak laju cuma sandra. Sandra san semakin neka bediae kudu nek bisa kadang-kadang abi sareng sandra. Sandra san bede dadi guru menek bisa kadang-kadang era sane lebih dening diabi-abi dek kula. Nyaman ning guru tadi bisa. Era sane pelolo. Opak. Ken kono rek nyato bunten ki kok. Salihah bilang ki. Tata maksara. Tata saking sekut. Ya Allah. Terima orang ini cinta dekat ilmu, cinta dekat para alim ulama. Dok budo guna ngebri yang kui kami. Hering binek kan de guna yai anak ning Quran. Reng binek de sampai buangan au rock. Kau dunga akui kelam binaan akui kita keki mole pengajian ada sampai sampai aki dan kadang kodung yang sampai aki tak yang dia boleh tak temu sampai ini tak temu berdua budi saya dari sahabat dan kadang masya Allah minyak kapi ojo kapi alar pak berdua peren-peren tapi kelambi nemu tak nemu yuk nemu bu tak kelambiannya mak dan anak ngerti jadi madrasah mak kita kelambian berdua peren-peren penyaring laki waro lebar dan rojak tangguru haram aduh laki pak ibu ini mudah laki pak laki pak lebih gelap tak bisa laki pak ini menuju di mentek ini mentek pak kan karena peretan dosa na masya Allah dosa na doa ulama saya kayak torok sampai wow gila kok tak maksudnya tak kodung yang kuiteng gila bikin bapak betul kodung bikin bang teguk sama jilbaban aku saking bosot dan selake dek bungain selake teguk di kodu iya kan kotoran yang mau manfaat ya dari ngaji loh anu suaranya tak bisa udah lumen nih manfaat ya Allah dan ngobrol ulama itu tidak bine sesolihah di jangan keselah laki atau karat keselah laki atau karat sekalian 40 hari 40 situng hari rezekinya hilang tuh rezekinya elang aning semakin aku harus sampai keselake ya Allah can kiai ruah ala benen kereng lake rizkina pak pulau situ ngare ilang dak ono dak teko akhirnya melarat Allahumma sholli ala Muhammad pon marah pon cinta ke ilmu sarang ulama nekah selama hidup pon biku se Allah tak parengaki tu sana yang kak selama hayat selama hidupnya biku se Allah tak catet dosa nah mangkana kula panjenengan nikah manusia biasa benyaan dosa tenembeng tak alako dosa nama salli ala Muhammad tero tak tero bu tero tangki tero tak andi adu dosa lebu swarga Gusti Allah kelaban selamat ya Allah lene kacanya banyak ala dosa pecinta ke ilmu ayo dong kok ya ala tua nyari ilmu dok remah ya bejana kompoi setia nah nyari ilmu kopengan gitu keng mon lek budak kopengkan anjak keluar kopengka kacer le senikah sebab napa mon la andi ilmu nikah insyaallah orang nikah bakal bejreh dunia akhirat Nabi Sulaiman yunun sewu Nabi Sulaiman nikah
edebuin bi Gusti Kanjeng Nabi bi malaikat Sulaiman khuyir ya Sulaiman pele Nabi Sulaiman antara ilmu sareng kerajaan tapi Nabi Sulaiman mele ilmu arapa mele ilmu neka mon orang andi ilmu insyaallah al ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal mon orang andi ilmu neka bisa aja ge abe bisa aja ge abe tapi mon kula panjenengan tandi ilmu wa anta tahrusul mal beda tak beda bu mangken orang pajeron andi sepeda lemak mestinya ketedung beda beda sepeda yuk beda tak beda naman semangkah tako ekeco orang tak tedung beda nek sabe aja ge semangkah semangken lomboke larang nggih bu cabine larang namen cabi rajo tepak lebe pasti tak kira tedung Roma tedung nek sa aja ge cabi sebereng larang mangken ya Allah dijogo duwe jagunge larang insyaallah benyaan setak tedung Roma aja ge je sapen seti banyak kula beri yang cengreng kelinter saben corona emaan sedah merga keneng corona mangken metuwan nah andi sampai segeme metuwan nane kan di sampai segeme duning kula di metuwa kula di sampai segeme se dua mate se telok semangken keseper ya deh yu tak kira tedung Roma tak kira anteng tedung Roma tak nyenyak tak kira ngorok nggih Bu mon sampai kira tak mikirin dunya insyaallah tedung kan seneka engki lakene sampean ngorok tak ngorok Bu ngorok pun tedung nggih niku berarti awake gak mikiri dunya enak turu sing duwe sapi loro samangken tak kira nyedet tedung sekejap jaga lah niki nek dadi lek wong duwe ilmu iso jaga awake tapi lek kula jenengan ndak duwe ilmu tahrusul mal aja gedun dunya sepeda motor takut kecok orang tedung bener sepeda motor Bu engki jadi nek kangge Bu perlonah orang neka andi ilmu nak jadi Nabi Sulaiman mele ilmu oleh kerajaan mon mulai kerajaan tak kira oleh ilmu jadi bagi kebisaran Gusti Allah Bu tak langkong kula nyon sepora lagi moga-moga kalau panjenengan diparingi lanjeng umur sareng Gusti Allah kelaben barokah kelaben manfaat ki Bu moga-moga serabu kanjeng paring nasihat tawil umur moga-moga paring rezeki sebanyak sebarokah anak torona malar moga soleh solihah menabi beda salah lopot atau reden kula nyoon seporah setek rajinah estonah neka kula dek temor bekabek ngal mardeh jadi kula nyoon seporah thank you Bu wa akhiran ihdinas siratal mustaqim tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.